Karbi Anglong Autonomous Council pen Dipo Municipal Board atum bor iponsi Dipo hiti aliralon abolon piponlo. Bonda Dipo hiti pen ke parlote rong atowar kahino erajok radatum kisung cecak nang bomlang. Lason si Dipo Municipal Board ke parlo ward number pli DMCH adung het rong ciklam arong atowar langbi ceplang det. Laso towar kaselam de det la pen lang ke palia dong mai ti drain ka vedera jok barla ki chain pen masabak arvi ki janglu le pute laso lang kreng krelo. Lason si barla ese ke laso towar ke lang bi cheplang det lo. La an chot kali te bok tera hem anda lang inglum laplo. Rong cheklam rong adaratum kedam ke wang la pen tlim somaratum tok lang ki charlia phan kedam ke wang ta kisung chetong ponang lo. Lapen rong ciklam towar kisung aputhak Karbi Anglong Autonomous Council atuma phan aphong pachini lo lapen chuning ridam lo lapen nang selam pipo pu alam chak nang chipidun lo bonta non anta towar selam lelang তো মানে আমার বহুত আর যেতিয়া জমা হয় মানে ইয়াত আর যাবলৈও নাজানে বহুত দিগদার কেনে যাবলৈ রাস্তাও নাই জামা মানে আপনার যেতিয়া বৰষুণৰ সিজন আহে আমাৰ 1-1.5 মাহ মানে বহুত কষ্ট হয় থাকিয়ে থাকে ইয়াত যাবলৈ মানে একো একদম ব্যৱস্থা নাই সেইকাৰণে আমি হেতুৱে ব্যৱস্থা মানে পানীত যোৱাকৈ মানে বিচাৰিছো Kedamtang MP MLA lapen MEC ki le hut rongalong mai meeting ke do hut towar nang selam pipo pusi radaphan lapchak piponlo bonda kilik judde da phike lamchak pa joy ason cheplang de lopusi rong cheklam araratum ning ripon rinti পুরা ঘৰতে পানী সোমাই গৈছে আৰু মানে ঘৰতে পানী নোসোমালে আমি কেনেকৈ আমি ভাড়া ঘৰতে লৈ পেলাই থাকিছো আৰু পুৰা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মানে এইটো লাইনটো আছে আৰু বহুতে মানুহ ঘৰতে আছে 10-15 বেছিয়ে হ'ব আৰু এইটো লাইনটো পুৰাই আৰু ক'ব গ'লে News report Karbi Anglong Live